Adishimai yani amuti yankan na Muslim Mobile Preachers Association amutati wankan wa afidi so emrebiano na opinion ayeda ya no ene Mala Isa Osei ayeta for no vote for God campaign for Allah ene nsampa ya beka no ebe hunu wo Al-Qur'an mu aya suratu Maryam efi aya dunsia ekopem aya eduenu nsia so enti yabafwe okunini Professor Mala Isa Osei vote for God campaign for Allah na ode nsampano abeguho no mamaye falyatafaddal mashkura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aseda enka otumfo Nyankopon abodie nyina ewura tumi ewura da asebre ahene mu hene ewura no mu ewurade kantamanto osi ade yo nyiranka ne dinda amen amen yabɔ mpaye ade man komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani akomshefo pempem abapem obema Yesu Kristo sallallahu alaihi wasallam Onyankopon na dum ne nhira na somdwe enka wo mu nyina amen yesere tumfo Onyankopon se de Ghana man hye ne nsa oman mu mpanimfo hye ne nsa akuafo hye ne nsa adoctorfo hye ne nsa ayarefo egu ayasabe hye ne nsa adawafo hye ne nsa ewiemu ahyenkafo hye ne nsa ensuani asenkafo hye ne nsa apopofo hye ne nsa miwura woni tumfo a wode de ope na wo ye yesra wadum no ahumobro sempa ya yebo yesra hu ye mobo tie ye mpa ebo sane ya baya obema nhira nsuo atogu Ghana manso se yetu ye ni wiase ni etia mama mu nsemo a nsemo akoso wo wiase modu atete ye no haw a eba nipa maso esan awodo a esan amanfo obeti ase play ahwiase obeti ase we ya esei obeti ase asase awoso miwura yesra hu ye mobo ansana temuda na mrano wonko ahu ye mobo na yie mfiri saa wo haw ni atete mu na ma ya dwene ebetumi de asomo sane ebe ya dan kwamate mu ada no yanko ka briguofo ho odefo je mpa Yesu maye wadumunti amen amen anapai ayamunua moba monana mofase Malam Isa Osei ngitaho a mepese menimu die anapai no aye Qur'an nsempa suratu Maryam etre aduonu etre dunkron na kakra me pasa mesre agidiyefo ne se ebre bia ye nkiremu a ye no enema bia ekira dwen na to sintidia de magidiyefo ena Muslim Mobile Preachers Association ya pasa ya ni mudi ho kita ho otumfo Nyankopon na dum ne nhira na somdwe enka yenda amen na ebre bia ya na nipa ne Peter aka se o Mala Isa Musa mo amoka de ye pa demo Yesu Kristo amonyini ne enku ana ehame so obi ka sapa na minhuru ni amenye na maye mere adentia efise se ositi ase efa no eyisronko ne sede me nso megidie tie se ka so oje obi di a se hu ne eje obi die oje obi di a na odo no oje obi di a na sem ye wasem oje obi di a ne bibia ope oje obi di a ne su ne yeye ane ne nkasa ho ane ne bibia wasem enti so obi kasa ye nkramofo ye nye Yesu Kristo ni a na me hu ne se de eminsinka ebisa me gina ye fra me Malam Isa Osei midni Isa na Arabic name a wo de ba ye twi ya na ye brofo mu a Yesu Kristo enti me na no na wenye obi ni a obeto no bedi enu nti odumfo Nyankopon abra wo born komsheni Muhammad na wo yi komsheni adni ba wi ase no o ka kire komsheni Muhammad se Muhammad biribia da me hye wi ase na wo maaye ane dia wa ba beto a wo di wani ahunu ane dia ofiri wi ase ansa na ebeba no me Nyankopon me yi a kire etu be Qur'an mu a nyame wansuma bibia asem bi esi ye firi bra Nyankopon ba ade ye akopem se nipa ba asase so akopem se nipa firi asase so ana komshefo ni firi asase so no nyame wa fa nsuma komsheni eti Qur'an no amu no atemuda de besie bi atemuda nyama ye de besi bia no Yakopon waka ho asema kire komsheni Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam sama ta ce ba fidie so a me kan sam bi emu oduro pa firi Qur'an ni mu tire atemu dane ma be koso ne nsam Onyankopɔn wo beye de ode beye agediefo de ode ba ma adeboyefo de ode ba ma boniayefo won ma yiri won ho won ma won ye konkonsafo jirabre bi ani pa obetire mu asase so asara atemu daba no Yakopɔn ka ho asem tire ne komhye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam etu ba ye Qur'an no mu a ya wo chapter eye Yesu Kristo won ne maame chapter ya fra no suratu Maryam na de ntia meka sa ne se Yesu Kristo ba wi ase koi emfie ahanum aduoson baako ansa ne ye ba komhye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam 571 AD ansa na Muhammad obeba wi ase etiniema na obema kase no abeye koro no Muhammad wa nhunu nanso Nyankopɔn da ne nyina adi ade kire ne komhye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sane no obu kokronkrom de Muhammad se Muhammad kasa asam kire amanfo na kire wo me Nyankopɔn mitumi e se sa be ma no na wo ni wiase maye ene ni wiase awieye no ato agediefo pisi tudua wo wiase amma enipa ne bebre ade na kogina bra wo no wanuru ho ene obi num so asira na ho elimiti ni gina bra na no da Nyankopɔn kasa kire ne komhye Muhammad sallallahu alaihi wasallam awo Qur'an Karim mu se kasa kire amanfo no na kire won me Nyankopɔn mitumi se bibia na ye no me Nyankopɔn me na me bosoro na me ba asase ana ma bo abodie bia me pe se me pe ana ma bo abodie no nti kire me Nyankopɔn mitumi kire won otumfo Nyankopɔn o ma ye ntiase amen se wo wi Qur'an nsempa etire dun kro nchiche mudu nu mu kro na okenkan fo kenkan ma na yentie otumfo Nyankopɔn ne sentre ne en na nwade efiri ne buku kronkron no o se a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya se otumfo Nyankopɔn se wo mo ye ho ba fo bonsam akwam ontu kanye yen firi bonsam akwam obonsam wa oniam ahodo pe odeda da nipa atwi nipa din ko gina bibia enya kono so atwi nipa din ko gina bibia enya de so atwi nipa din ko gina bibia enya feso so obonsam tumi kire nipa ema ade a ehon tie no ehon beti ma nipa se so hwe wiase a eniam ehon tie eniam afaso ni so eniam eni anumonyam bonsam ma na ye fe wa ma na ye akono wa ma na ye anumonyam wa bra anka sese basa otumfo Nyankopɔn o ma ye ho fo ba fi sa bonsam akwan amen bismillahir rahmanir rahim asma ya kai ya sha se otumfo Nyankopɔn dirimu wona ye huma bro hene wona ye odefo hene adwenepa kasapa nimdie ya ode ma wa komhyefo bra na omnim nwoma na omkasa kire amanfo no Muslim Mobile Preachers Association ya sra sama ya sa nimdie ne bi kasa ehon tie ya ye be ka kire ye nuanom ama omakoma to wonyem na omahunu sa mpa wo ye nyame wo ye wapode na ombesom sa kasa ne bi na fama ye koso سورة مريم آية دنسيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا محمد صلى الله عليه وسلم Onyankopɔn ka kire ne komhye Muhammad se ka kire wa amanfo no se na monkae wa bra Yesu Kristo ne maame Maryam twe ne ho firi na busuafo nkyɛn ekɔtena pueye fam akyirikyiri baabi no ana monkae sabra na Muhammad ni wiase ne nyame ka kire Muhammad so won kae nkɔfo no so wɔn wi afia Muhammad kai wɔn mo se bra Yesu Kristo ne maame Maryam ɔtwe ne ho firi na busua ne nkyɛn etwe ne ho kɔ apueye fam east baby akyirikyiri na wani abusua ne ntam kwanware monkae ana aha dunsu fattaqalat min dunihim hijaban fa arsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiya otumfo Nyankopɔn se na Maryam maame twe ne ho kɔ akyirikyiri na busuafo no hu no na Onyankopɔn soma ne bɔfo dane ne ho se nipa nse so kɔ se wɔn kɔ ne nkyɛn no nkɔbɔ na hoba emfiri emfa abofra bi a ɔbɛwo no maame ne twe ne ho kɔ efiri abusua ne nkyɛn no ɔkɔtena akyirikyiri baabi na otumfo Onyankopɔn soma ne bɔfo se ɔnkɔ maame ne nkyɛn no nkɔbɔ na hoba emfa abofra bi a ɔbɛwo no ho die ntia saa abofra wei ni wiase maye ani ni wiase awieye no atu obi a oni gidie no atu ne sintidua takbir Allahu akbar ose dun waje qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya wase na Abraham maame Maryam ohu obafo no sabra na obafo no nyame ma ne dane ne ho se nipa se so na Abraham maame Maryam hu obafo no ɔka kire obafo no se wusuo Nyankopɔn dia emmeba bi a mewo ha
se wo ye gidie ni nyamsuro ni dia hwe na wa meme adentra eya nyamso mo nhihye ye se oba wo nware ya wo nyinsan eti sabre no wo hwe ya sanche amamre mu ha na ayampanimfo no mmra no wo mo amamre sa baba wasisua ansa no obanyinsan no ne agoro na brechima no na nipa si fie akoye no ho ade aware no abi atena se ya asante amamre ansa no wakobe manchen sa sabre no wabusua ko a wampene ya ma wo banfa sa akwa no so no na obefa kwan bi so anyinsan wa brawo ene ne mpanimfo nim se agoro na bra no wabo adwaman sa konya kora tomo fie na sa nipa no wo ye de hia yetumi di tomo pen ya ba mo ntara konya no so enti na eya asege se maame Mariam so ote ho no wo yo ba e wase mema ba fie besere na wade eti bra abofo no hu no wo ba bi a wote ya ba bi wo no so ensusu se be ma foforo bi be ba ho kane papa anane maame ho no ohuru bofo no de o kan kire bofo no an se wusuro Nyankopon dia hwe na wa mmemme atabir Allahu akbar ana mi nua ma yo sa suban no ye bisa ya ho sa na se mi ti radio ho ana o mo kan awarka ho asem na maami bi renge no renge ya na sam o kan ne se no anka yanka sankyira mema no no okunu ni ha okunu wa abuchiri na bema bi abachenchina wono maami no anope no maami ne kana enum nsem nyina still la bema ni si no so chenchina wono anope no na owura bi so renge no ka kire ne se na wo okunu no obi se chenchina wono ope wo na wo nso wo ka se na ate wase maka wo muya na wo ka ya wo muya ne de na wo ye titi hono bema hunu wo ba wo okunu na osuro no bema bi hunu wo ba wo okunu na osuro no endi ansa na bema bi be ya dwen se wo okunu no ope wo no na cha se wo mu wasoku wa ye mere te se toilet roll e de ato nsuo mu no nti okunu wo gidie ne sane a wo te no a wo ka asem na kire wo mohu na nyambia no susua mba se wo hwe wa susiesie ya wo ba wo okunu wa susiesie a wo di bia bonten a ebobo bema bi hu se ma wo mfre wo ana ebehye nkura ne se wo mfre wo takbir Allahu akbar akasum yenu so oba wo kunu na be mefo so wo penu a na efirisa ne wo sika asem kire wo ba no emuya ya de ma no ne wa ho keka so oba bi asabi wo gine hudie no ye nyamsum ni ba Kristo ni ba kremoni ba wo gine hudie no ogi tum sampa wo sum nyame no suro nyame no wo be ma no se wo ye bi chance o penu no ma wo se wo kunu na se still a wo tokoso a wo be kasem bi a kire wo wankasa ba mu se wo nye nipa na wo tena wo atabir Allahu akbar akasa ben aka kire nipa no amena hu ni se sabi wonye nipa kora se wo ka kire wo ba wo kunu se wo pem no ba no ma no hu ni se wo kunu ni wo fo so wo ye ya kire ben na kire no na wo mu wa ya mere esa afafade de enu kan wo ti tun se saba me na bia wo ka kire wo no bia sa de shu bia wo benya firi ni nchenti no wo hu ni se wo ka ni ye o bra he de me best a o na wo ye wo ga na wasem na no de ana da ko ma ye ntiase amen o se دنكنو قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا وسي na obafo na ka kire maame Mariam se meme Onyankopon somafo ayabofo a me firi Onyankopon nchen na Onyankopon asoma me se memebo wa no ho ba efa abofre bia ne hote wo ba sununko bi ya nyame abodie mu abonu sununko waye ne sununko na hyasia ne na wie ye bibia ye sununko na sa akoda nso ne hote etimi Nyankopon asoma me se memra mebo wa no ho ba efa sa abofra na ne hote atakbe Allahu akbar agidefo Onyankopon oye ba kope o tene hone nase e wa na bodi na de wo ye bia nso no ope e na wo ye woni executive committee a woni wo plane etisi anyame asusu se bibi we ye na meya oni obi one na adwene ho amani pakora na ka che ne se bia bi we di jai atakbe Allahu akbar awesome ebienu قالت أن يكون لي غلام ولن يمسسني بشر ولم أكو بغيا na maame Mariam ka kire obafo ne se na ebeya dan ana mewo ba wa bra oba ma bia fa no ho nkan me na nso menye dwamanfo ebeya dan ana koda bitumi abehye me yam bra ba ma fa no ho nkan me na nso mentumi nkoba dwaman enanya de amaye bi da na me hu no bi da na ye musio ko ba de mam se me yesa ebeya dan na tumi abasa obafo ne ka se na kire maame no atakbir Allahu akbar ebienu baako قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا wase na obafo ne ka kire maame ne se maame Mariam sara na wura Nyankopon ne de otie
One of the way Atiasifonia copon, I be beer and yenna. Where Atiasifonia copon, I be beer and yenna. Na, when Yankopon per se or this arbor Franayan century, need me vias. Otumfonya Yankopon, or pursue this arbor Frano, what didn't yan century near me vias. Na sabo Frano, where Yahuma bro a free Otumfonya Yankopon chain, Edema Adasama. Na Sasemi. Eye otumfo nyankopon no ahyehyɛ to hɔ sɛ wo bɛyɛ eye na nhyehyɛ sɛ wo bɛfa saa kwan we so aboni pa bi ama wa yesu no nko ɛwɔ na bodie mu na yɛ nsenkyerɛne ni anwanwade na ɛbɛto boni ayɛfo sintidua na ɛbɛma agidiefo ahusampa otumfo nyankopon oye tumfo atabel Allahu Akbar edin kan no otumfo nyankopon wɔtete fam netie ɛdebɔ Adam Ano home kwa home gun no mu na Adam beye wo krati asefo nti Adam oni maame oni papa naam aka so mienu otomfo Nyankopon be bo Hawa ayeye nyina ye nana ano ma Adam da na ho ana oyi ne mfim mpade baako ana wode yo oba nti Hawa no owo papa nso oni maame naam aka so miensa ana obebo Yesu Kristo ana wode ohu enkwa home gu Ohu enkwa hu mi gu maame Maryam yam ana Maryam nyinsan ye ana obawo ohotewuni Yesu Kristo nti Yesu owo maame oni papa ata so nan ana otumfo Nyankopon wabebo yen na wode nnatie bo Adam ne Hawa wiye ye no wantete nnatie anwene nipa bio na mo woni ma nipa no ane ye ho nti menu mienu de obema no oba hia sabe ade bi afiri bema ho beko oba ho no eno ena eye wo ena eye me gwen kire se otumfo Nyankopon pese wo kire yase na wo ma ewiase hunu se wo no wo Yesu no nko ya bibia ne nse lam yalid wa ngoba wa lam yulad wo binso anwono wa lam yakul lahu kufuwan ahadun na bibia ne sa otumfo Nyankopon ne nse jesu wono nko ha takbir Allahu Akbar anunti no Onyankopon pese o ka kire me no mienu se me nua branche ababaawa ya wo ya ahomaso wo ya hantan hweyie won henu efiri wo hwenu mo ba sa henu ba wo hwenu na ahim to fam a hweniye wono no sa wo ya kasesam na wani nso ade na wo mu ade na pese o kire se wo nko ane wo nko a si abotere na Nyankopon se henu efiri wo hwenu mo ba sa na wote sa henu no ana wode aba ohene na wode aba ohene ana wode aba ahene mu hene ana wode aba mpanimfuo wode aba nimdiafo wode aba homanimfuo wode aba senkafo wode aba sikafo wode aba ahiafo wode aba abodamfo wabo jimifo wabo nyasani wabo kwasea sabe wono ne tumi mu atabir Allahu Akbar awesome koso Eduanu mienu fahamalatuhu fantawalat bihi makanan qasiya na obofo no ka saa no Onyankopon hu emframa gu Maryam na onyinsa abofra no na nyinsa no baaye no Maryam sanfiri baabi a wotia no ko akirikyiri fam baabi enam boni ayafo amanfo bi nsam keka won bekanti enam boni ayafo amanfo bi nsam keka won bekanti agediefo sawo pese ohunu Nyankopon tumi a je sawo pe Nyankopon asem akira kwan sawo nko obi afo mu a enkasa wonko na wokuafo Onyankopon ya sanya bobemba bi kura ya frɛ no Melkisedek woni ahyase woni awieye woni agya woni na woni ananato wontumi ntiresi na busunya sɛ wedi e wo firi he na wo firi busunya bɛn agediefo sɛ ewiase no kwa awieye na nipa fasu bi ato won ho so a ama akɔba sɛ wotumfo Onyankopon ni tumi a wode bɔ ade ne yɛde ato nkyɛn ana yɛde yadwene na ɛkyena wiase na momie misa se ensuo kura egu kakra na agyae sanka wo bi no ode ensuo na kai soro ho ana wo kipu ana okura mu ana ne nsa gyene a aka wo hwɛ a saa nipa no wo gyai mu a na ensuo se to a kebeden Sara na Noah baaye no Noah beka agidie ni adensakra ho asem manfo ammu nipa ammu na bra wodifo Noah gusu a wo kasa no amanfo huru no agire Nyankopon ka kyen sa wanya pam adaka na odi nsuyire bese wiase na nipa no nkɔhye nsuyire no suratu Nuh na bra Noah hye ase pam adaka Sara na bonia yefo a wo ma no nsankanti Maryam twe no firi baabi a wote e kwakye na kyirikyiri baabi adam so wo mpɛ so wo bɛte akoma sɛ yasem wo mo kaninti no
Sasam Corona no catch Noah, Yabaka and say Noah. Now, Fadia, oh, what an carpenter, what am some kind of carpenter? No, I had that can you hear Yana Canon. No, man for a man, yes, sir. When you go upon say, one more anti-nature, I no imagine as a modino. What in Sweden, the Sassy, Nasada Kawe, no momentum. Come off for who is Sano, Abaco Sam Chester, one me I don't say, you cry, you need to few Krumha. It is a Wada Kawe, Nasi, a better Modia, and yet the Obey Janambia. Or Mount Fonija, or Monan, you got that kind of money, and ma. Now, nobody saw two for your coupons, and we were now there was a million coupon about body, and no be there was a sweet and Mensan with Juma, and then a chill weapon. I can feel. Allahu Akbar. When you coupon my idea be Baumanum, Nipa concept your Yarapata, or Yareto, Neniafra, and Pompabo Bono, and what Droniho. That could Nipa Bacon and near Fra Yarapata, or Yareto, Pompabo Bono, or Kono, what that can work with Jana 9. We blew our dinner 90 hour no moon and you idea, and idea so a Janea and Mawadaka yimu, what Yamuno Petiriano, Cota, dear Tim, a one in the Yachi, Nempoko, Nepakako, Netronoco, Neniabu, eh, say no Adaka, Janaya, one will say, Drew, Bebe Piano, then Thomas say Honum, a while what it is near ma, what it is be a ma, what the coffee. Well, from Manfo now, Manfo Dimirika, and ye dano a Manfo, yet a wooden for the, and your money a better tea, make us say, not a Janai no, I what that can move, a mother home wine, a mother home wine. Now, go on, catch it and never know. No, what's no, I guess I'm not catching a war. In the ma Amoru is that another shay and Yakuna one fire. Minamibo nipa, now Minamabo Biara. Na minimudia me depo nipa minimudia me de hye onipa se hwe o papa betumi akere wase wo papa wo na so te soro wo betumi akere wase wo me wo nkwada abrem se na asi yare ha me okura wotumi o tra fom fie miansa na ntumi nante ene onyine na asese atabil Allahu Akbar. Ajediefo yankramofo yaji Yesu Kristo di 100% se enfie ahennum aduoson baako ansana Muhammad Obebadia. Let us say, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakopon ajabi bia di akire no. Na nyame so fa bibia nsuma no. De si ya na Muhammad ni ho. De si Muhammad anim. Ani Muhammad achi de asie. Ni nyina wo Qur'an ni. Nti bibia ni wo betu yesuma. We ji ni ade aye gina fidie so. Na ye kire ansam wani panti asie mu. Ade ama adasama. Sane ebe ya adasama be hunu se. One month's work with the fata. If it's at the middle, what you mean can't and go concern one tea, Mala Missa say, catch it. One tea, radio so, you catch it. One tea, Kagetia, you catch it. One tea, I saw them, you catch it. No more way as Brachi. And to Mama Yaso Brachi. Mama Yan Fanako body and see horn someone. No mono, Yanfa Otumfo Yakopo, ni 2 minutes and no Yamano. If it's one no, and your fata a ye, in Shira, as we dear, a Indian ye, and Kayina. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi ta'ala, wa barakatuh. Asedemo aseda enka Otumfo Yankopania or ya body in Eura. Ono no ye humobro hene, or therefore hene. Ono Kwan ya Bessomono, and in Kwanson ye bear him wefree. Or therefore, yes, certainly in fa continent so. A quantity near the camphor na fast swap, whom Yasmu de ma won crano. Nemum, and ya one more uncopon will buffo bow and swore, and answer Irafon. Wadmunti, amen. Amen. And a pay Jina ha. Yes, and poker cry a pessi and mudi hunkita hono. A Yesu Christo, and in a mame, who assem, out Otumfo Yankopon is sunny at the man in Comshini Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oh, Quran. Me papa me ma me minua ba ma abranti a wutie me aso me pesa me ka kire wa no pe ni se Otumfo Nyankopon ka kire nkomhyeni Muhammad sallallahu alaihi wasallam se Muhammad bibia asie ansa na wo bebe wiase ane de wo be wiase behunu ye ne de me ka kire wo ane bra wa firi wiase de wuni ho me yi a kire wo eti book wa e friend Quran no bibia ni wa asuma wo mu na mom awira wo sam ne se Ena me se sakomhyefo no ba wa mu ntan nya nipa ma ya nyi wa mu ni gisa wa mu wi achi ansa na nipa behunu wo mo mfaso o ya ne ya sabi yekuta se suba na kakra nipa tinkwamu ani hu ni mfaso de mabusua ana nipa bia na mo ofiri ho ansa na ne ye kai ka no na ne ye bo na baso ne ye bo na bodini sa abranso no wo ye hwia enye yie bio
Sadia we ayadia ayasam ho ayasintu dua de ma nipa wasase so we ntini adia Muslim Mobile Preachers Association ya hyase se ya kirechire mu efise ne etani nipa piihia ne ani nipa piihia de o maka nse o monsam o maka na fidie so de no kora mo ya de pa ne mo Yesu Kristo amonyine ni nko a enti ya wo Yesu Kristo ni chapter awo Quran mu aye Quran chapter 19 ya to din se suratu Maryam ne sura Yesu ne mamme ne sura say ya Yakopon bo no omo obewu ye ebewu ne ba no nimdiafo kire se na Maryam ne mamme ankasa na epe oba no na akoda a wo pe no saa bre no na Israelfo no obi abewu komhyeni na mfie bidua wo mo wose mre wei komhyeni be beba sase so ti abusuya hodo no nyina na obi e pese wo bewu saa nipa no eti Maryam ne mamme no anso kotena ba bi bompa ye so wo bewu saa nipa no afa bre a wonyin sen ya okowo ye no akowo oba e no de tu Nyankopon ni se mi wura Nyankopon nka me pe be ma na wa begina wa ye wadwuma otumfo Nyankopon ka kire mamme se saa nipa na ope no no obepie firi de wa wo no yimo atakbir Allahu Akbar anunti saa sankire no efiri mra awure ana otumfo Nyankopon de saa akoda no be ye sankire ne na saa sankire ne otumfo Nyankopon de Yesu Kristo be ye no wa wonyin tum se Nyankopon ni ahyase ne awieye na wotumi ye de wo pe no ebeto sintidua na wo akukuoduro wagidie uni sa mpa se ya tuye ni hwiase ya na hwa ne bo asase ne soro na tumi be ne betumi aye wa bra nya nyametumi woni gidie ni Nyankopon o ma ye gidie amen ya basere me nua no na watia baako no ba bi ade asem no kosi ye ne se abra Mary bafo ne ka sa no Onyankopon hunyi nyinsan ni tumi mu edigu Mary yam ama Mary nyinsan ye no nyinsan ye no anam nsam amanfo bekeka fa ho nsam basbasanti otwe ne ho firi ho ekọ akirikiri baabi se ne ebe ya onte akoma se yasem efise ebe ye nipa bi nwanwa sa de nti no wanyinsan bra woni kuno ana gidie ne nso tunu se Nyankopon betumi aye na se nyame tete fam de tie de nyino nipa ema nipa be ye krake asefo ene wo na so Nyankopon atete fam de tie de anyino wo nipa ne Nyankopon ne yi nipa le mfim pade e de abo enipa foforo bio na nipa foforo bobio ne Nyankopon am oba ne ba ma yehia sabi enho ba ye keke bi efiri ba bi ba ensem fata na sa ba ye nipa de a ebrahi ne Nyankopon se wa mo oba nyinse wa bra be manka no a wotumi nye Allahu Akbar wani jidia Nyankopon ka kire ne komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa won fa hye adasa matirim na nipa hunu wo no Nyankopon ne tumi efabere bia no otumfo Nyankopon ya asem a enwanwa wo ya ade a enwanwa sabe be ya wo hunu a no aka say Allahu Akbar odefo o ma yente ase da amen me kai wo fato ho bi sa wodi koko hye famo a obedua koko ahodo be sa aduanan wo kwaso abonse bia fifiri ntam na bi fifiri ye dia fifiri so ohuna amana no na adon sa funifuni a obonsa hyase e fifiri ba na so na dua bi hini bia be loko no eti na asan kopa ba bi e be pie firi na hona amana no bi ni honti hoden na so Nyankopon ni tumi mu no e be ye kakra na pie satumfo we no dia mpa na ye ne ye na e dia na ye Onyankopon ye na e wa asase so se wo ye bibia e be kire ne so me no bie no na ya dwene tumi kire ye so no tumfo Onyankopon de bibia ye ne sa na odwuma therefore o ma yente ase amen okay kanfo obato aso e wo nchichemu aduasa eduonu miensa no Quran chapter 19 verse 23 to 35 o se nkosoma a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya sira otumfo Nyankopon so otutwanye ye mfiri bonsam akwam obonsam da nipa kasaboni ebe firi enu mu atofo ma ebe se ye gidiefo akoma wa fidie so Nyankopon ompenguma ye amen na mo kasapapa ye beka ebeto nipa akoma so ma nipa hunu se ampa ye namsomfo ne fatase yeso Nyankopon o therefore onfa mayen amen ono no ma na komhyefo ne kasapa da aboduem tekreme pa da aboduem mam de kasa kire wiase men ne wiase hunu nyame Nyankopon onfa sa ne medie no mayen amen bismillahir rahmanir rahim ye sha se Nyankopon dinimu ono no ye homa bro hene o therefore hene na homa bro mu a na dum a na homa bro mu sabre koji kohwe obi da ya sabre obi so ane ho dendenden hwe nye no wa muni ahwekum wawu abrobe so tifia nko no na eso ofiri ho no kra na enipa nya dan no bitinamu wono so hwe nya no wote ho o therefore o ma yente ase amen koso eduonu miansa fa ajaaha al maqadu ila juz'in naqlati qalat ya laydani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya wasi na ebra awaka
ya maame Miriam no ofiri dua no a wote ase sa adua wi enase na Miriam na de akomaseye kan se me bere guo mu ni sanka me wuye mpo na me firi wi ase ma amanfo ofiri ewire fi mi a anka me person sabre no na aniwu na efere na ya yerehwo se wo ba ni kunu benyinsan yawo na Nyankopɔn di ne tumi ayen sankyerene bi ati sei abeto ababa awai na baba awen su firi ahotewfo abusuam na omo hunu bibi saada ne anti bibi saada na ensese bibi saasie na asie omo ani gidi asembe na obeka enti maame na koma sei sanka me wuye po a ka mepe tin sabre ya abeto mi ose koso eduenu nai فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا أولا نوتون فوني أنكو بونفري مريم أوا سيدو يوي ناس أنا وكاتري أني سي مريم أمواكو منتو أمواكو من سي نمي نانكو بون أمي يتومي نينا نسيسي يوتي kwanya mefaso a mehye wanumuonyam abani pa hu ni se me na miti sa adwuma no no meye ananyam na me bo wiase na dia na tumi suma mo eti mo akoma sai mesisi wachi ose eduenunum wa huzzi ilayki bi juz'in nakhlati tusaqit alayhi rutaban janiya onyanko kon ka kire Maryam se Maryam wo hu sa dua na wo te ase en eye dua wu ye awu me kire won senkyere ne baako so dua num wo so dua no ababe baso ahaban be baso ababe baso ne bebre ebi be tiatofom fanadi na wudi a me kire wo bibi dua wu ye no dua na awu mu a wo te ase no dua no awu na wo te ase so wo so no ahaban be baso na babe baso na ba ne bebre at once ebi be tiatofom fanadi eduanunsia فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلم أكلم اليوم إنسيا مريم سودي دي نونموا ما وكما انتو يم نسو بيادا بيسا واسموا كاتيرا نسي ويا كاسا هوتي ويا انتيني ونو بيان كاسا ديدي نم ما وكما انتو يم فانساتو انو obia bisa wasam biara ka kire no se waye kasa ho akiriwia nti woni nipa nkasa na me kire me nsankyere ne amewiase yehunu se me na me bo ade e frɛ no se bo wo minimu ade amede bo ye nso ede atabe Allahu akbar koso edienunso فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لك جئت شيئا فريا wase na bra Maryam didi ya wonnom ye no Nyankopɔn tumi mu waje na wo etwa abofra no funu ma etie ne ho ma bibia ye kama na maame ne de akoda na to ne nsa so si wode na eba ne nkorofo nkyai na ɛhɔ no ana amanfo a wɔmte ye no wɔmo bisa sɛ ei Maryam asamba na ade abai enukura nie waya bususam enukura nie waya busudie sabre no baabi a maame no wo akoda no ye frɛ ho Bethlehem ya na nimdiafo no be kire sɛ ya wo Yesu Kristo wo nwambuom hwɛ operasi a wo hospital na Yesu ya wo nwambuom kuro no ana boro no a maame no wo akoda no so no ye frɛ ho Bethlehem baabi ti sɛ Arabic kasa ti sɛ enam fie ana mayanka brono ni din no sa brono no so ne ye wo sa akoda no na nyase yakowo Yesu tu nwambuom dabi nya sa na tie brono no na ni din no ye fra ne Bethlehem enam fie ana mayanka ana nankwase dam Arabic kasa na sa Arabic fo no enso ni Israel fo no omnya aka kasa baako te sese bi asantefo ene bronfo anunti maame Maryam wadi Yesu Kristo te no nsa so no wadi ne ba kuro no mu no na amanfo a wominim se Maryam mu owokunu na wanyinsa na wawo no wamo ka se ei Maryam asamba na ade abai abusudie ba na ade abai na die na wodi yamfa wo mfa he efiri se na yetete ho na mamre sesa akodan si so na yanchima no anya ne bra anhye da mabema mewura fi anware no na so wanyinsa wo wabamusuo ayade a hotete ho ne abapem ne momie misa ye na nyamsomfo se anyamsomfo ma ba wa ne mranti a munyinsa nyinsa wo no emema ye mo ho ade
anyamsom kwan so no mo ware ya na mo wo ye na sa ukọ gbadwama konyinsai na ba ma na anye na nti ukọ wo akoda na ntumi nhwe no na akoto no kyiri gotam na ban kofa akoda no na wode no kwachi den som na wo ta aduane aduro ensuo ade won kosuku a sa sika aban sai no san kwada no ho ke betumi ya bie factory mani pa be sapi mu ayemu adwuma na mo madwama mo na de sa suba we ya ba na fe ya sa tigina ni aka sa adwuma ni o man no aban na me ho kyere ye mo mie me sa se suba ntese Mumia sa children from a abrono ahodo a woga na haso ye nkwada hwe wo no mumia sa se aban ka sa sika we nyina bom na so de bie factory abo hanke nipa dodo sa na be yaduma wo amo ma na nya mfaso atabir Allahu akbar na ko pon fam pon se mo ma bi so bra o ma na ye asomre otumfo nya ko pon wo fa ho kire mo ba bi so bra o ma na ye asomre na so man bi ya asombrachi a nyame de ohaw emusuo eba wo no so otumfo Nyankopon o ma yente ase da amen o se edionu wache ya ukhta haruna ma kana abuki mra'sawin wa ma kanat ummuki baghiya wa maka chanse wo de wo ya ron nu aba wo papa nye dwamanfo wo ma men so nye tutu ni sabe na ye da na wo de wakofa musuo se dia ba fia hai ye si so ye hu ne bi da ya sanche mem ya nya ne saa oba wari ansan wawo ayada na o Maryam de wakofa musu ya kise ediaba edionu kono fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya sabra na otumfo Nyankopon ya ka kire Maryam se won didi wonnom won fa ne nsantu na no obi kasa no ho a won kaso aye kasa ho atiwia etibra nipa no bisa Maryam saa no Maryam tene ne nsa da abofra no so na amanfo ne kan se na abeya dan ne betumi ni obi a wodata na mu akoda sabi ne hu moja entuma go kekere no abeya dan ne betumi ne no akasa eduasa qala inni abdullahi atani alkitab waj'alani nabiyya awei ane ensankyere ne edikan atabir Allahu akbar wei ane ensankyere ne edikan a obema Yesu Kristo sallallahu alaihi wasallam oye no asase so na hyasiye abra Maryam kan asa no na manfo ne kan asa ne bede ne ani akoda wodata na mu akasa no Maryam etene ne nsaka abofra no so no otene ne nsaka abofra no so no wo bisa abofra no sa pe dano a yawo Yesu dano a okasa ase me Onyankopon somafo me akoda na beda na nso no atabil Allahu akbar me Onyankopon akoa na wasoma me sa me mra saasi so na wama me buku ya memfa mekire me manfo na waya me nkomhyeni me Onyankopon yakoa Onyankopon na asoma me se me mra na me mekanya mesam enkira manfo wa saasi so atabil Allahu akbar sa wonya gidie ne ne ka che say Yesu Kristo ne nkwada abere mu aye wo ne danoa one day born danoa o kasa ya sa wonya gidie ne abekire wadin na malam jiwa wo gitum sa mpa Nyankopon betumi aye obetumi na wo betumi aye ne wo ye biase ne sa so atabil Allahu akbar awesome eduasa ba ku waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wasi na wasai ade na dom agume so otumfo Nyankopon wode ni nhyira na dom wode agume so awa ba biara meko na wasai ahye me se menye asore na menyi ntutusuo dudu awo bra metenkon wasai ahye me menye asore nti Yesu Kristo no oye sala no ba ta amrebi oni esuafo no ko ba bi no ko bompa ye no oye sala no wahye so se menyi zaka menyi ntutusuo dudu enti wonso yi ntutusuo dudu wa yi bi da meni akona mo wa yi zakada ojidie ni wa yi ntutusuo dudu da na so bema kase ni yi ntutusuo dudu a na so wonsua no dia na wonsua no ne bibia atabir Allahu akbar awesome eduasa mienu wa barram bi walidati wa lam yaj'alani jabbaran shaqiyya wasi na odomfo Nyankopon ya san hye me se menya yemye emama wofo na wanyame akesesem anati bonefo wahye me se menya yemye menya humabro I have to be kind to my family I was say menya humabro de mama wofo na wanyame se meya akesesem ana memeye tiboni ni emfa musuo emfa mamanfo nti wo a wonnim na wo befa Yesu ho afa musuo bi no Yesu de wada ne ho adi akere
wadane ho adi akyerɛ wɔ ngoma hodoɔ nyamsom ngoma hodoɔ bi a ɛwɔ wiase mu edi sɛ wamfa na wo de wadwene yɛ de wo pa atemu da no nya won ma ɛse me sɛ awurade no ɛna bɛkɔ soro ahenniam na emu de obɛyɛ nyankopɔn apɛdeɛ ɛda no nipa bebree bɛka kyerɛ me sɛ yesu yɛ na ne yɛde udin hyɛ nkɔm yɛde udin sa yadeɛ yɛde udin yɛ nneɛma pie yesu so ɔbɛpae mu aka kyerɛ wɔ sɛ hey momfiri me so nkɔ menhu mu da mo a moyɛ ade a ɛntene deɛ bɛn na ɛntene ebisa me nyankopɔn so maa me no de otumfo nyankopɔn de maa me na meda na adi kyerɛ mo adan na mo de mo yɛ de mo akoma pa me nka nkyerɛ mo atakbir Allahu akbar ɔsɛ والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وسي نا asomdwe na beba me so woda ya de awo me asomdwe kura na beba me so woda me wuo na asomdwe beba me so wo ada mesan sori bio e wa temu ada asomdwe nko a nti bema na wa me yesu ntudi amfa mani pa bia wasase so nti wo a wo bema na yesu ntudi am na sese wo de wadwene ye de opɛ ɛda no mo a mo yɛ de mo pɛ no na mo anya de nyankopɔn pɛ no na mo anya de nyankopɔn de soma yesu no na mo ma yesu buru de yesoma no so no yesu so bɛka kyerɛ m sɛ go hu mu da mo mfiri no so ngo get away from him mo a mo yɛ ade a ɛho nkyerɛ atakbir Allahu akbar أديسناي ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون وسي na weni ensɛm a Maryam ba no weni Maryam ba no ho nsɛm a ya ɛyɛ no kurem ɛwɔ Qur'an mu ye wei ane Yesu Kristo Maryam ba no ne ho nsɛm a ɛyɛ no kure a Nyankopɔn da na di ɛde kyerɛ ne nkɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛwɔ Qur'an mu to aso abiasan ما كان لله أن يتخذ ولدا سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وسي قرآن الكريم سي كم شيء نسي نانكوبون سامن كان كرا مسي ahote won ka wotumfo nyankopon aburu wo nyankopon tumi so se wo be wo ba na wono de wo ba ade he is a creator wo ba ade na biri bia da wo pese wo bo na de no de wo kan se enye ho na aye otumfo nyankopon no de lam ya lead won wo ba walam yulad wo be nso wanwo no walam yakun lahu kufuwan ahadun na bibia ne nse gese wo no nko a ono de obo ade he is a creator. So whenever you want to create something, he just says to it, be, and it is. That is the supreme commander. At-takbir. Allahu Akbar. That is his supreme, and no need to me. And penny for Sabios and the four baby said, O two for Rokawa or the free battery. Nana Sebra, now oba, Nana Sianyamrani Yajiaba, a two Mikasa, a Tinakopon de Wobadi. Ni mfato woni se sabi wakokuro bi so na wo hene wo ho na asase ya da ho no ye wo hene no dia na wo hene wo kosere ho edi se Nyankopon wo bona dia no a woni executive committee a woni wo plan whenever he says to it be and it is ahote ko otumfo Nyankopon amen so wono dia oba dia eti bibia ya tue ne ya hu no wiase na Nyankopon sa ne odwuma enti me ne agide ni ba bia me de masem no si ni se Mama ya mfa asɛm a ɛboro ya hoɔden ne yɛn hunim so antoa yɛn ho so. Ɛmra bi bɛba ne nipa nkyɛn nkwam. Na baabi a yɛ korɔ nso yɛ nim. Akonta bɛn na wukɔbuo. Ahoboa bɛn na wayɛ. Akonta bɛn na wukɔbuo. Ahoboa bɛn na wayɛ. Saa Yesu Kristo ne ne maame Maryam ho asɛm no ɛwɔ Qur'an mu no ɛkyerɛ yɛn sɛ efiri tete hɔ na wɔsɛ wɔ baa wo nyini na ye wura fie bese ne pe ware no ansa na yafa na firi fie num akoni kono fie edime nua ba sese yesa subane bi na ogina modi ane bompa yeye senye se agina be bi na wo mu bompa yeye enne akoba ne se jamama ye very common agine pa se nye na wiase na ekwa awie ya mpa kadi enti no oba wo kuna na ono ogina waka se ba ma bi so ope maka tensa no yokunu meka ya won tiase look at this wabrate to no ba ma hunu wo ba wo kuna wasuro no na munim se mema wo penkofo yire no nyeso ofiti firi ya na okoka kire obi yire so ope no wo action bi a woni wo ba no wo beye na respond e beba no mu ayi e beba no kire sampa wo mre enti e ba so wo kasem na kire wo a enha agene na mo se owura bi de to dwom waso ai dan fo yire na wo bo so no na so wampani abede
titi wan na so obi pe obi yira de ne kwa ahemfie ye gye na yefra na ansa ne yabadu ayefra ne gu ani mu ase ababusua pa ne ntiwa obesu ni suo ansa ne yadu ayefra ana ye de nyam soma kata we mu nyina so ye de nyam soma kata so ama wade ne ayefra ye nti no ama akoye nsem bi sekatiti amamre no ho akira so oba nyinsan na se yenware no wa ye kiribira anka ba men kofa condom fa hye no ho enko sai ne ma bi yete saa na nam sa saa ne ma na twamu ne ma tete mra na twamu enti no amana ko ba se Nyankopon asem aye ketoa enti saa de anka ba de ba nwa so oba wokunu na ba ma ka kire so opem na oba ne ka kire oba ma na se mi wokunu na se la ba ma no wo fo so wa bra wo mohu wa ho siesie ade kwa abontene sen na wa bra bositiye e wa abontene oba wa afo wa bra bote sen enti oba obi be wo na se ma wa afo ne ma ye ni kunu no no wo ma tuo ho abom sakatuni na ma abontene dia ene na ba na bia hu obepew eti siesie ho yi na ye ho so nyamtum ni na so ye ho so nyamtum ni a nipa be fero we ni afutu amose mo ba preachers association ye de ma wiase na mo ma fa Yesu Kristo ni ma me ene na sem no ento ho nyemfa nto adwom ne ehunu se Nyankopon ye tumfuo won de obo ade wa nwo ba obi nso anwo no bibia ne nse Yesu no nko a me de masem no besi ha